Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari Ahad ini bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Sharon Kezia, host anda. Seperti biasa akan bersama menemankan anda selama 30 minit. Dan Sejahtera Asia kali ini bersiaran langsung secara lain sikit lah. Biasanya kalau kita kat studio selama 1 jam bersiaran langsung di TVS, saluran Astro 122 dan juga My Free View. Tapi kali ini berbeza. Sharon, selamat pagi Sharon. Apa khabar? Ya, selamat pagi John. Khabar baik. John, apa khabar? Sihat. Yelah, time-time macam ni kita kena stay safe lah dan Betul. stay selama duduk kat rumah. Sebab itulah kita bersiaran di norma baharu. Jadi macam mana Sharon sekarang kerja kat rumah, macam mana situasi? Kerja kat rumah tu tak juga kita boleh kata relax John. Sebenarnya dia tetap sama. Cuma yang buat relax sikit sebab kita tak perlu berada dalam kesesakan jalan raya untuk pergi ke tempat kerja. Itu saja sebenarnya. Tapi beban tugas kerja di rumah dan di tempat kerja kita tetap sama. Cuma kita tak stres sebab tak ada kesesakan lalu lintas lah kalau kita keluar rumah. Sebab kita duduk di dalam rumah. Jadi bagaimana John pula, bagaimana? Bagi saya okey lah, kerja dari rumah ni macam boleh kerja dalam bilik, boleh kerja atas katil, pakai baju tapi pakai boxer pun boleh juga. Ini yang John ni atas katil ke kat mana ni sekarang ni? Muskil Ini lah ni, muskil. dalam bilik, dalam office, home office. Okay, bagus. Yalah, jadi Ya, masa dekat macam Sharon minat bersukan tak? minat memang sukan sebab saya memang atlet negeri Sarawak suatu ketika dahulu. Wow, atlet. Tapi dalam bidang olahraga lah. Olahraga acara apa? Saya ambil acara jarak dekat, itu acara pecut 100 meter, 200 meter dan 400 meter lah. Jadi memang acara yang walaupun nampak dekat tapi latihan dia tetap sukar juga John. Walaupun orang kata jarak dekat lah berbanding jarak jauh tu macam senang je. Tak, dia tak semudah seperti yang kita fikirkan sebenarnya. Macam mana pula dengan John? Saya dengar John ni bekas pelajar Sukan Negeri Sarawak ni. Oh ya, yeah. Saya juga merupakan bekas atlet juga, tapi saya main bowling. Jadi tapi sekarang dah berubah pula sukan. Dari bowling sekarang lebih minat kepada golf. Wow, golf. Biasanya orang kata kan John, sukan golf ni untuk golongan have je. Tak, mana ada. Orang yang macam saya ni tak berapa mampu lah nak beli stick dia tu dah mahal dah. Boleh. Kalau macam mana cakap, kalau ada keinginan kena ada usaha, macam tu tak? Wah, gitu. Jadi macam John kan, daripada bowling kat tempat yang sejuk, tempat yang berekon, tiba-tiba berubah ke sukan golf. Panas terik tu John dekat badan tu. Macam mana boleh tiba-tiba berubah ni? Mungkin dari faktor umur kot. Faktor umur. Taklah, just nak try something new. Lepas tu golf very interesting game lah. So itulah saya suka dan sangat berkaitan dengan topik kita pada pagi ni Sharon. Wow, topik kita apa hari ni John? Topik kita pada pagi ni kita nak cakap, kita nak borak mengenai hobi sukan golf. Wah, ni seronok lah John hari ni. Ada partner hari ni yang sama kepala untuk berkongsikan tentang sukan golf ni. Jadi kita jemput Encik Nazrul Iman iaitu pemain golf amatur negeri Sarawak. Ya, Nazrul apa khabar? Sihat. John apa khabar? Ya, sihat. Selamat pagi. Sharon, Nazrul ni pro tau, dia terror, dia dalam golf memang saya pernah main dengan dia dan lah jauh ketinggalan, saya jauh ketinggalan. Jadi John pun pernah lah bermain bersama dengan Encik Nazrul kita lah. Jadi kalau John dengan Encik Nazrul kan, John dalam skala 10, John yang mana? John saya akan rate dalam 8 sebab boleh tahan lah John. Sebab untuk pergi sangat. John cepat belajar tentang swing. Sebab ahli sukan. Compare tu ada beginner yang pernah saya main dengan sekali. John cepat belajar lah. Okay, jadi Encik Nazrul, jadi bagaimana minat sukan golf ini timbul dalam diri Encik Nazrul? So sejak daripada darjah 5 lah. So kira-kira dah 13 tahun dah main golf and minat dia dipupuk sebab first kami selalu langgar bapak ambil pergi driving range dekat KJS. Selalu ikutnya pergi driving range. So kami first time main anggar macam make curious lah. Macam ni sukan golf tu berfungsi. Jadi kami from time to time kami cuba and bapak ambil pun beri full support.
Bilanya beri full support, kami pun minat dia datang dengan semula jadilah. And mun nak madah dalam 13 tahun tu kami main straight memang silah. Macam contohnya di Jahannam kami stop sekejap sebab untuk UBSR. Form 3 kami stop sekejap, and Form 5 kami stop sekejap, and after Form 5 kami fokus dengan golf lah. And minatnya pun datang memang daripada bapak mek lah. And Angga kawan-kawan junior mek main tamnya pun lah minatnya. Jadi Jadi bagaimana dalam dengan ahli keluarga lain? Adakah hanya bapa sahaja yang punya hobi golf ataupun satu keluarga? Saya dah lah macam adik-adik kami yang asyik main, macam dan nenek mek yang main, kami pun uncle main golf, tapi bukan just a social golfer lah. Ya. faham. Okay, jadi masa dalam main dari sekolah rendah ke sekolah menengah, pernah tak mewakili Sarawak dalam MSSM ke Sukma? Mungkin boleh kongsikan. MSSM benar wakil time kami Form 4 dulu, wakil Sarawak, and Lama after sebenarnya MSSM. Dulu masa sekolah selalu je MSSM. kira tok pun sekda kira tok kami pernah wakil Sarawak dalam SGA je lah, Sarawak Golf Association. Okay. Kayak now kami more active on amateur tournament lah untuk dapat point-point untuk ambil nama lah. Jadi mungkin Encik Nazrul boleh kongsikan pencapaian Encik Nazrul dalam sukan golf ni. On average dalam setahun depends lah, ada dalam setahun tu kami join small tournament, macam contohnya monthly medal, tournament-tournament biasa, and some of the tournament kami join major tournament lah, tournament besar yang involve ada people from Semenanjung, daripada luar negara macam ni juga. And untuk the latest one is kami menang KGS Chinese New Year Open lah. Kami dapat tempat pertama, and for KGS OBYU team event pun match play kami dapat nombor 1 for 2020 and 2010, and monthly medal dekat Damai kami dapat nombor 1, and Sarawak Amateur kami dapat nombor 3 lah, and the list ada juga lah, tapi kami banyak kat list. Kan Sharon, banyak pencapaian lah Sharon. Banyak tu John. John pula Jadi, di mana? saya belum lagi start tandingan, tapi itu dah nak latih dulu, dah cukup masanya, sampai tiba masanya dan saya nak main juga. Kompetisi. Yes. Betul. Yep. Okay, jadi Nazrul dulu ada coach lah, memang ada hire coach ataupun memang bapak yang ajar? Memang ada hire coach lah dekat KGS, memang ada professional coach, memang coaching pun coach, so nya fix kami pun swing, so which area kami perlu improve and macam ni to become a better golfer lah in terms of physical and mentally lah. Jadi sampai sekarang adakah masih lagi dididik oleh coach? Masih ada coach ataupun? Sometimes kini macam contohnya if kami ada problem dengan swing kami right now, so kami refer dengan coach kami lah, and dia akan fix lah, sebab and bila dia fix kami have to stick with the drill lah. Dia akan beri kami drill untuk kami practice every day, so kami perlu latih lah drill ya every day to improve error lah dengan swing kami, sebab golf tu nya kompleks pun game, jadi have to put effort every day lah. Jadi kalau rutin latihan harian bagaimana? So rutin harian kami akan pergi diving range. Pergi diving range untuk petang lah, palut dalam 200-300 ball, and to fix my swing lah. And if kami free on the weekend, kami akan main dengan my teammate, dengan junior pun program dekat KGS for 18 hole, and kami practice short game, and if kami main dekat padang golf and ada certain problem, kami akan refer to coach kami lah, kena problem tu terjadi macam ni lah. Okay. Nazrul, kita tahu juga sekarang kita tahu mungkin kita nak dekat YouTube ke online, banyak online coaching ataupun online tip.
Adakah okey, pandangan kita lah, pandangan kita, adakah online learning tu daripada untuk main golf tu, adakahnya berkesan banding dengan physical coach with you? So bagi pandangan kami kami untuk online pun coaching tu, some of the online coaching memang boleh diguna, tapi Hmm. when it comes to bila kita malu buah golf ya in the real life, kita perlu someone untuk tangga kita in detail apa salahnya, apa tu. Sebab bila kita nangga coaching dalam YouTube and bila kita malu benar-benar, set dah improvement. Sebab set dah orang untuk tegur kita, tok perlu tok, macam ni lah. Yalah. Jadi dia tetap perlu ni John, tetap perlu coaching bersemuka Itulah saya dibanding yang online. saya sekarang tengah cari lagi coach. Tengah cari coach. Ini Cik Nazrul tu mungkin Jonathan nanti boleh berhubung dengan Cik Nazrul lah untuk memperbaiki lagi mutu prestasi Jonathan. Jadi Cik Nazrul, mungkin ramai orang kat luar sana tertanya sebab kita sedia maklum bahawa hobi kesukaan golf ni adalah satu hobi yang mahal. Jadi kita nak tahu berapa starter pack untuk newbie. So untuk newbie, untuk bermain golf dekat driving range, kita perlu ada kayu golf lah. And untuk kayu golf, untuknya ada second hand and ada first hand. So first hand memang mahal lah, depend on the brand lah. Sebab ada brand yang mahal, ada brand yang murah. And untuk second hand, contoh dekat kedai golf dekat Kuching tu, ni ada provide second hand pun golf club. So boleh beli. And dalam complete set maybe dalam 1,000 to 2,000 lah. Untuk second hand. Starter lah. Jadi untuk practice boleh pergi dekat diving range dekat Damai. Untuk RM50 ball is RM8 lah. And boleh to get use untuk malu buah golf. And dekat Sia pun ada banyak orang and boleh bertanya lah tentang tips-tips untuk macam ni, untuk set up our swing gaya. And untuk pemain padang dekat Padang, contohnya dekat Damai Golf Club, ni ada term membership. So any golfer, beginner boleh apply for 1 year lah. So 1 year maksudnya for like 1 year perlu bayar dalam 3,000 plus, and every time, every day or every week siapa-siapa mau main. So tidak perlu bayar bagi je. Sewa bagi kereta kecil ya. And if the golfer choose not to play with bagi, pakai jalan kaki, then free lah. Sebabnya dah bayar 3,000 plus ya. Much more affordable lah kini. Okey, Nazrul ni pun suka pakai troli ke pakai bagi? Kami depend on if kami main dengan dak bapak me, or kami main dengan orang tua, or social pun golfing lah, kami choose bagi lah. But if kami training for major tournament, or kami main dengan dak junior program dengan dak kawan-kawan kami yang mewakili Sukma, so memang I have to use trolley lah. And sebab trolley tu nya perlu kuat stamina lah. Sebab nak berjalan almost. Nak berjalan 18 hole ya. 18 hole. Memang jauh. Sebab average every hole is 400 meter, 300 meter. And nya berbukit. And cuaca lagi panas. Exercise bagus lah, Exercise memang bagus lah. Good for... Cepat kuruskan badan John kalau kita banyak berjalan ni. Jadi Cik Nazrul lah, mungkin peminat tertanya-tanya, siapa idola Encik Nazrul ni dalam dunia golf? So idola kami is, semua orang dah tahu lah, macam orang yang si main golf pun kenal dengan Tiger Woods lah. Sebab Tiger Woods tu bagi kami nya is level of focusnya is very different compared to other golfer lah. Because some shot ada pro siap dapat bola. For example like macam dekat any tournament, macam ballnya bilanya dekat di bawah pokok, and there's no chance nya dapatkah ball yang area the hole, but somehow nya dapat juga bola. So basically nya pun skill and nya pun focus and nya pun dedication lah, nya pun disiplin, memang one of the best lah. That's why nya terkenal. Nya memang genius lah. I think memang genius. Nya memang gifted in golf. Gifted. And and the way nya disiplin pun, nya bangun pukul 5 pagi and nya pergi diving range, nya form 5 pagi sampai pukul 7 petang main golf lah every day. Tiger Woods
That's why lah nya improve and skillnya pun lain daripada orang lain. Ya. So Tiger Woods lah idola. Idola kami. Macam John sendiri, John? Siapa idola John? Saya ada beberapa lah, ada few. Seorang ni pemain dari Jepun yang baru je menang The Masters, Hideki. Dia pun very good. Tiger Woods one of them also. And of course Mr. Nazrul juga aku punya idola. Jangan. Ada peminat tu Encik Nazrul lah. Jangan. Kalau John saya tengok bila main dekat dalam padang, John memang swing sebab saya ingat John main dah dalam setahun atau 2 tahun. Tapi bila ditanya baru like few months. So memang sportman lah. Memang sportman memang dah biasa main. And John pun pernah join tournament junior kan? Untuk golf kah? Golf sih pernah. Untuk junior program pernah lah, time kecil dulu nak. Time kecil dulu pernah. Tapi sebab ada basic lah. Ya nak tournament pernah. Ya. Jadi Nazrul, kita nak tanya juga, adakah faktor angin memainkan peranan penting dalam sukan golf tu? Especially bola ya. Adakah anginnya boleh mengubah bola ya bergerak di sini ke apakah? Ya memang faktor paling besar lah dalam golf. Paling besar. Bagi kami sebab if kita compare bila kita macam John sendiri lah yang pernah main di Damai nak. And Damai kan angin kuat. Jadi if bila kita paluk bola golf ya, kita nampak bola yang kena efek oleh angin dia mah. Memang nampak. And contohnya macam dekat tournament macam yang selalu nanggal dalam TV, macam dekat Pebble Beach, angin sidak memang terlalu kuat. So bila sidak nak malu buah golf ya, they have to aim way from the target. So that the angin yang akan guna angin yang untuk push the ball to the hole lah. So angin memang faktor yang paling besar lah. Jadi kalau bagaimana pula dengan alatan Cik Nazrul? Adakah alatan yang digunakan mempengaruhi juga? Betul. Memang mempengaruhi sebab alatan for beginner yang pun shaft, what we call as yang pun batang shaft is different from other player lah. Sebab for beginner yang pun shaft memang lembut sikit lah because they belum ada swing speed, what we call as power, the whip to generate the force untuk paluk buah golf yang lebih jauh lah. Sebab yang pakai what we call as graphite, shaft yang lebih lembut. Tapi untuk macam kami dah pakai stiff and perlu keras sikit sebab kami dah dapat generate swing speed lah. And macam untuk improve lagi gamenya, kami terpaksa, kami perlu pola lah kayu golf yang custom made lah. So that suit kami pun height, my swing speed and the way I turn lah. Ada custom made juga Sharon. Ada. Betul lah. Special lah kalau ada custom made tu. Based on your swing, your physical game. Yes. Jadi Nazrul, kita tahu juga dalam golf ni dia ada istilah-istilah tertentu. Dia macam bagi, par, bogey, semua ni. Mungkin boleh kongsikan sedikit untuk orang yang mungkin tak tahu mengenai golf, apa basic terms yang digunakan dalam golf, dalam sukan golf. Basic term ialah macam ada par 3, par 4, par 5. For example macam par 3. Selalu yang orang yang memang selalu dengar ialah hole in one. Okay. So hole in one memang applicable for par 3 je. Because par 3 reachable, par 3 the distance, average distance untuk par 3 is 200 meter, 180 meter. Untuk par 4 is lebih jauh daripada par 3 lah. More likely like macam 300 meter, 400 meter. And untuk par 5 ialah 500 meter, 510 meter. So dalam 18 hole ni ada par 3, par 4, par 5. So meaning to say par 4, par 3, par 5 ya. Untuk dapat par untuk par 5 kita mesti pola 5 pukulan lah untuk dapat par. 5 pukulan masuk lubang. Masuk lubang buat dapat par. The same goes to par 4, par 3. Macam ni lah. So
Basically untuk hole in one memang dekat par 3 aja lah. Par 4 memang mustahil lah. Par 5 lagi lah mustahil. Macam Nazrul ni pun pernah hole in one. Kami, bagi kami lah, pandangan kami, hole in one tu is a luck lah, luck bagi kami. Sebab kami main golf lama-lama pun kami masih pernah hole in one, tapi 1 inch, 2 inch from the hole pernah lah. Tapi hole in one sih pernah. Even the pro yang latest tu main angka pro, ada for like tidak dah main 30 to 20 plus year, first time bawa hole in one. Kalian faham tak semua istilah-istilah ni? Sikit lah faham. Lepas tu sikit tu lost kejap lah. Lepas tu faham sikit-sikit. Ada yang saya ada buat pembacaan jugalah John. Okey, jadi Nazrul mungkin untuk terakhir pesanan lah. Mungkin ada pesanan untuk peminat di luar sana yang mungkin nak menceburi dalam sukan golf ni. Apa pesanan? What is the first step ataupun pesanan yang Encik Nazrul nak kongsikan? First step is not to give up lah. Sebab golf tu nya bukan game yang kita akan cepat bagus. Betul. Golf tu memangnya take time and nya take dedication lah. Perlu betul-betul minat. And nya bukan sukan yang macam kita main 1 month, 2 month, kita dah dapat sama level dengan orang yang single handicap. Contohnya, macam kedak perlu turun driving range hari-hari, perlu ambil coaching, tapi rasa kepuasannya lain lah compare to other sport. Bagi kami lah, perlu jangan give up, perlu ya lah bagi kami. Yalah, jangan putus asa. Apa-apa yang kita lakukan pun jangan mudah putus asa. Terima kasih Encik Nazrul atas perkongsian pada pagi. Terima kasih Encik Nazrul. Terima kasih juga sudi jemput kami. Terima kasih. Semoga terus maju jaya dalam sukan golf tu. Amin. Thank you. Professional one day, never know. Pro. Amin. InsyaAllah. Okay, thank you. Baiklah, Sharon, sampai di sini saja kan Sharon? Siaran kita sampai di sini saja perkongsian kita bersama penonton Sejahtera Asia. Jadi semua penonton Sejahtera Asia terus memberi sokongan kepada kami dengan like FB dan IG Sejahtera Asia. Ya. Jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Esok kita akan masuk studio. Jadi kita tak sabar nak live semula dari studio. Jadi pastikan anda di luar sana patuhi SOP, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan dan sebagainya. Dan saya Jonathan Ding. Saya Sharon Kezia. Lagi di dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye. Jumpa lagi. Bye.